शांति। आज के बाबार 19/9/2020 मुरली। आज के बाबार मुरलीर विशेष महावाक्य बाबा बोलছেন बच्चे যেমন भक्ति मार्गे मानुष तीर्थ यात्राয় যায় तो যারা खूब खाँटी भक्त হয় তারা यात्रार समय পুরো পবিত্রতাকে পালন করে, পবিত্রতাকে রক্ষা করে, তারা কোনো রকম নেশা করে না, পবিত্রতাকে রক্ষা করে। তো ঠিক সেরকম তোমরাও এখন রুহানি যাত্রায় আছো। বাবা তোমাকে ইয়াদের যাত্রা শেখাচ্ছেন পবিত্র হওয়ার জন্যে, এবং তারপরে তোমরা পরম ধাম চলে যাবে, মুক্তি জীবন মুক্তি ধামে চলে যাবে। তো এই জন্যে খুব যোগ করো, ইয়াদের যাত্রায় থাকো এবং পবিত্র থাকো, পবিত্রতা কোনো রকমই যেন ভঙ্গ না হয়। তারপরে বাবা আজকে বারবার বলেছেন কি যারা পবিত্র হতে হতে যে ব্রাহ্মণ বাচ্চা অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে বা মায়ার কাছে হেরে যাচ্ছে তো তারা শূদ্র হয়ে যাচ্ছে। তো অনেকেরা আছে যে বাবাকে বা তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করে যে আপনাদের সংস্থার মধ্যে কত এরকম পবিত্র ব্রাহ্মণ আছে সেটা বলো। তো বাবা বলছে ওদেরকে বলো এসব প্রশ্নের উত্তর জেনে তোমার পেট ভরবে না, তোমার মুখ মিষ্টি হবে না। তুমি নিজে আগে বাবার ইয়াদের যাত্রা শেখো আর পবিত্র হও। কেন ব্রাহ্মণদের কোনো ভরসা নেই, আজকে তারা পবিত্র আছে, কালকে বাবার হাত ছেড়ে মায়ার হাত ধরে নিচ্ছে। তো বাবা সঠিক গুণতই বলতে পারবে না, সঠিক সংখ্যা বলতে পারবে না। এই জন্যে এইসব কথাতে আলোচনাতে যেও না। তারপরে বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা আছে যারা ভালো জ্ঞান বোঝায় কিন্তু যোগ করতে পারে না, যোগে তাদের স্থিতি নেই। এবং অনেক বাচ্চা এরকম আছে যারা বাড়িতে থাকে অথচ বন্ধনে আছে বা সাধারণ গরিব আছে কিন্তু তারা খুব যোগ করছে। তো বাবা বলছে যে এরকম যোগী বাচ্চাই বাবার প্রিয়, তো খুব যোগ লাগাতে হবে। তারপরে বাবা বলছেন যে ভক্তি মার্গে কি আর জ্ঞান মার্গে কি, এই কন্ট্রাস্ট একমাত্র বাবাই তোমাকে বলছেন, আর কেউ বলতে পারবে না। যে ভক্তিতে কোনো প্রাপ্তি নেই আর জ্ঞান হচ্ছে পড়াই, তো এই পড়াই দ্বারাই তুমি সত্যযুগের পদ পাবে। তারপরে বাবা বলছেন যে আজকাল যারা পিএইচডি পড়াশোনা করে বা খুব পড়াশোনা করেছে, বই পড়াশোনা করেছে, তাদেরকে ডক্টরেট ডিগ্রি দেওয়া হয়। কিন্তু আমি কোনো ডক্টরেট ডিগ্রি নেই না, কেন আমি তো বই পড়ে আমি তো ডিগ্রি নিচ্ছি না, আমি তো নিজেই জ্ঞানের সাগর। তো আমাকে জ্ঞান শোনানোর জন্যে কোনো বেদ শাস্ত্র বা বই পড়তে হয় না। আসুন এবার আমরা বাবার পুরো মুরলি ভালো করে শুনব। मीठे बच्चे, सत्य पंडा आया है तुम्हें सच्ची सच्ची यात्रा सिखलाने। तुम्हारी यात्रा में मुख्य है पवित्रता, याद करो और पवित्र बनो। বাবা বলছেন যে সত্য পান্ডা এসেছে তোমাদেরকে সাচ্চা সাচ্চা যাত্রা শেখাতে, তাই তোমরা এই ইয়াদের যাত্রাতে থাকো এবং পবিত্র হও। बाबा आज के प्रश्न করছেন तुम मैसेंजर व पैगंबर के बच्चों को किस एक बात के सिवाय और किसी भी बात में आर्ग्यू नहीं करनी है। বলছেন তোমরা যখন কাউকে বাবার জ্ঞান শোনাবে তখন কোন একটা ব্যাপারে কারো সঙ্গে তর্ক করো না। তো বাবা উত্তরে বলছেন तुम मैसेंजर के बच्चे सबको यही मैसेज दो कि अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही ओना रखो, बाकी और बातों में जाने से कोई फ़ायदा नहीं। तुम्हें सिर्फ सभी को बाप का परिचय देना है जिससे वह आस्तिक बने। जब रचता बाप को समझ लेंगे तो रचना को समझना सहज हो जाएगा। বাবা বলছে শুধু বাবার পরিচয় দাও যাতে ওরা আস্তিক হবে, রচয়িতা বাবাকে বুঝে নিলেই রচনাকে সহজভাবে বুঝতে পারবে। আজকের মুরলির গান হচ্ছে हमारे तीर्थ न्यारे हैं। তো আমাদের তীর্থ আলাদা, আমাদের তীর্থ হচ্ছে বাবার মধুবন, তারপরে পরমধাম, সত্যযুগ, আমাদের সেন্টার, এগুলো হচ্ছে আমাদের तीर्थस्थान।
ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे जानते हैं कि हम सत्य तीर्थवासी हैं। सच्चा पंडा और हम उनके बच्चे जो हैं वह भी सच्चे तीर्थ पर जा रहे हैं। बाबा बोलছেন যে আমরা একদম আসল সাচ্চা তীর্থবাসী হয়েছি। বাবা পান্ডা এবং আমরা তার বাচ্চা বাবা পান্ডা হয়ে আমাদেরকে আসল তীর্থে নিয়ে যাচ্ছে। তো আসল তীর্থ হচ্ছে পরমধাম যেখানে স্বয়ং ভগবান থাকেন, আর সেকেন্ড তীর্থ হচ্ছে সত্যযুগ যেখানে রাধা কৃষ্ণ লক্ষ্মী নারায়ণের জগৎ, যেটা আসলে দেবালয় देवभूमि स्वर्गभूमि। तो यह है झूठ खंड अथवा पतित खंड। अभी सच खंड व पावन खंड में जा रहे हैं। मनुष्य यात्रा पर जाते हैं ना, कोई कोई खास यात्राएं लगती है जहाँ पर कोई कभी भी जा सकते हैं। यह भी यात्रा है। बाबा बोलছেন যেমন ভক্তি মার্গে বিশেষ বিশেষ यात्रा आगे থেকে নির্ধারিত থাকে, যেমন অমরনাথের यात्रा বা গঙ্গাসাগরের यात्रा। তো বাবা বলছে এই যাত্রাটাও কল্পে একবারই সঙ্গম যুগে এটা ফিক্স আছে, আর এই যাত্রা করাতে স্বয়ং ভগবান पांडा रूपे आश्चेन। तो यह भी यात्रा है। इसमें जाना तब होता है जब सत्य पंडा खुद आए। বলছে এই যাত্রায় তখনই আমরা যাই যখন স্বয়ं भगवान पांडा হয়ে আসছেন। तो वह आता है कल्प कल्प के संगम पर। इसमें न ठंडी न गर्मी की बात है। বাবা বলছেন ওই সব যাত্রাতে তো কখনো শীত লাগে, কখনো গরম, ব্যাগ ব্যাগেজ গোছাও, বাড়ি গুছিয়ে যাও। তো এখানে তো এসব ব্যাপার নেই, তোমার বুদ্ধি দ্বারা यात्रा। यह तो है याद की यात्रा। उन यात्राओं में सन्यासी भी जाते हैं। तो सच्ची सच्ची यात्रा करने वाले जो होते हैं वह पवित्र रहते हैं। तुम्हारे में भी सभी यात्रा पर हैं। আছে ভক্তি মার্গেও যারা তীর্থযাত্রা করতে যায় তার মধ্যে যদি কেউ খাঁটি ভক্ত হয় তো সে যতক্ষণ তীর্থযাত্রায় আছে সে পবিত্র থাকে। তো বাবা বলছে তোমরাও এখন যাত্রায় আছো, রুহানি যাত্রায়, তো তোমাদেরকেও এই সঙ্গম যুগে পবিত্র হতে হবে। तुम ब्राह्मण हो। सच्चे सच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कौन? अच्छा आसले सच्चा सच्चा ब्रह्मा कुमार कुमारी के जो कभी भी विकार में नहीं जाते। अच्छा जो कखनो विकारे जाए ना। पुरुषार्थी तो जरूर हैं। मनसा संकल्प भल आए, मुख्य है ही विकार की बात। বলছেন মনে যাই ব্যর্থ সংকল্প আসুক, কিন্তু মুখ্য হচ্ছে বিকারের ব্যাপার। ইন্দ্রিয় দ্বারা তুমি কখনো কোনো ভুল করো না। कोई पूछे निर्विकारी ब्राह्मण कितने हैं आपके पास? बोलो यह पूछने की ज़रूरत नहीं है। इन बातों से आपका क्या पेट भरेगा? तुम यात्री बनो। কেউ যদি জিজ্ঞেস করে যে তোমাদের ব্রাহ্মণদের মধ্যে কতজন পবিত্র, তো বাবা বলছে আমরা কোনো সঠিক সংখ্যা বলতে পারবো না, বা এসব জানলে আপনার পেটও ভরবে না, মুখ মিষ্টি হবে না। তো এইসব ফালতু প্রশ্ন না করে নিজে তোমরা যোগ শেখো। तो यात्रा करने वाले कितने हैं इस पूछने से कोई फ़ायदा नहीं। ब्राह्मण तो कोई सच्चे भी हैं तो झूठे भी हैं। आज सच्चे हैं कल झूठे बन जाते हैं। उसे क्यों क्यों आज के एकदम बाबार सच्चा बच्चा आबार क्यों माया থেকে হেরে যাচ্ছে, তো বাবার হাত ছেড়ে চলে যাচ্ছে, বিকারে চলে যাচ্ছে। विकार में गया तो ब्राह्मण नहीं ठहरा, फिर शूद्र का शूद्र हो गया। आज प्रतिज्ञा करते कल विकार में गिर असुर बन जाते हैं। अब यह बातें कहाँ तक बैठ समझाएं। इनसे पेट तो नहीं भरेगा व मुख मीठा नहीं होगा। বলছে যে কে কে বাবার হাত ছেড়ে চলে গেল, কে কে বিকারে চলে গেল, কাকে মায়া গ্রাস করে নিল, এইসব শুনে তো কারো পেট ভরবেও না, আর মুখ মিষ্টি হবে না, মানে মন ভালো হবে না। তো এসব ফালতু কথাতে না গিয়ে আসল জ্ঞানের কথা, যোগের কথা বলো। तो यहाँ हम बाप को याद करते हैं
और बाप की रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। बाकी और बातों में कुछ रखा नहीं है। बोलो, यहाँ बाप की याद सिखाई जाती है और पवित्रता है मुख्य। जो आज पवित्र बन फिर अपवित्र बन जाते हैं तो वह ब्राह्मण ही नहीं रहा। বলছে যে আজকে পবিত্র হয়ে আবার কাল অপবিত্র হয়ে যাচ্ছে তাকে আর ব্রাহ্মণ বলাই যাবে না। वह हिसाब कहाँ तक बैठ तुमको सुनाएंगे। ऐसे तो बहुत गिरते होंगे माया के तूफानों में, इसलिए ब्राह्मणों की माला नहीं बन सकती है। বাবা বলছেন যেরকম অনেকেরাই বাবার হাত ছেড়ে চলে যায় তাই বাবা ব্রাহ্মণদের মালা তৈরি করেন না। हम तो पैगंबर के बच्चे पैगाम सुनाते हैं, मैसेंजर के बच्चे मैसेज देते हैं। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करो तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे। বলছেন যে খুবই এটা সূক্ষ্ম ব্যাপার যে নিজেকে একদম আত্মা বিন্দু ভেবে শিব বাবা বিন্দুর সঙ্গে পুরো জুড়ে যাও, লভলীন স্টেজে চলে যাও, তো এই যোগাগ্নিতেই তোমার বিকর্ম বিনাশ হবে। এর থেকে আর কোনো বড় কথা নেই বা এর থেকে কোনো গুরুত্বপূর্ণ কথা নেই। এই জন্য বলছে ফালতু কথায় না গিয়ে তোমরা আসল কথায় আসো। तो यह ओना रखो, बाकी प्रश्न तो ढेर के ढेर मनुष्य पूछेंगे, तो सिवाय एक बात के और कोई बातों में जाने से कोई फायदा ही नहीं है। अच्छा, ये एक कथा छाड़ा अन्य कोनो कथाते लाभ नहीं। यहाँ तो यह जानने का है कि नास्तिक से आस्तिक, निधन के से धन के कैसे बने, जो धनी से वर्षा पाए यह पूछो। বাবা বলছেন যে কি করে তোমরা নাস্তিক থেকে আস্তিক হবে, নিধন থেকে ধনী হবে, সেরকম চেষ্টা করো, সেরকম প্রশ্ন জিজ্ঞেস করো। बाकी जो सब पुरुषार्थी हैं विकार की बात में ही बहुत फेल होते हैं। बहुत दिनों के बाद स्त्री को देखते हैं तो बात मत पूछो। বলছেন এরকম বিকার মানুষের জেগে যায়। कोई को शराब की आदत होती है, तीर्थों पर जाएंगे तो शराब अथवा बीड़ी की जिनको आदत होगी वह उसके बिगर रह नहीं सकेंगे। বলছে যারা মদ খায়, যারা বিড়ি সিগারেট খায়, তো এত হ্যাবিট, এবার তারা তীর্থযাত্রায় গেছে কিন্তু যখন পরিবার থেকে একটু আড়াল হয়ে যায় তখন লুকিয়ে কোনো দোকানে গিয়ে বা কোথাও অন্য জায়গায় গিয়ে মদ খেয়ে আসে, বিড়ি সিগারেট খেয়ে আসে। তো বাবা বলছে যে এত তাদের সংস্কার বা অভ্যাস এত খারাপ যে পবিত্র জায়গাগুলোতেও ওরা এসব খেয়ে নেয় আর সে পরিবেশকেও অপবিত্র করে দেয়। तो छिपाकर भी पीते हैं, कर ही क्या सकते हैं। बहुत हैं जो सच नहीं बोलते हैं। अच्छा, অনেকেরা আছে যারা মিথ্যা কথা বলে, সত্যি কথা বলে না, বিড়ি সিগারেট খেয়ে চলে আসবে আর বল না 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 আমরা খাইনি, छिपाते रहते हैं। तो बाबा बच्चों को युक्तियाँ बतलाते हैं कि कैसे युक्ति से जवाब देना चाहिए। एक बाप का ही परिचय देना है जिससे मनुष्य आस्तिक बने। पहले जब तक बाप को नहीं जाना है तब तक कोई प्रश्न पूछना ही फालतू है। যতক্ষণ বাবার উপরে পুরো নিশ্চয় আসেনি ততক্ষণ অন্য কোনো প্রশ্ন যদি তুমি ওদেরকে উত্তর দিতে যাও তাহলে তোমারকে ঘুরিয়ে দেবে, মাথা খারাপ করে দেবে। এই জন্য বাবা বলছে তোমরাও একই জায়গায় টিকে থাকো যে ওরা বাবার পরিচয় ভালো করে শুনছে কি না। तो ऐसे बहुत आते हैं, समझते कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनते रहते हैं, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा को लिखते हैं 1000 2000 आए, उनसे 2-1 समझने के लिए आते रहते हैं। फलाना फलाना बड़ा आदमी आता रहता है, हम समझ जाते हैं। उनको जो परिचय मिलना चाहिए वह मिला नहीं है।
বাবা বলছেন যে অনেক বাচ্চারা বলে না, বাবা 2000 লোককে আমি ক্লাস করালাম, কোর্স করালাম। তো বাবা বলছেন যে ঠিক আছে, কিন্তু কতজন বাবার আসল পরিচয়কে বুঝলো এবং নিশ্চয় বুদ্ধি হলো, এটাই হচ্ছে মেন ব্যাপার। पूरा परिचय मिले तो समझे यह तो ठीक कहते हैं, हम आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा है, वह पढ़ाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, जो पवित्र नहीं बनते वह ब्राह्मण नहीं शूद्र हैं। আবার বাবা বলছেন যে যারা পবিত্র নেই তারা ব্রাহ্মণ নেই, তারা শূদ্র। लड़ाई का मैदान है, झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे। বাবা বলছে যে ব্রাহ্মণ পরিবারের এই গাছটা বাড়বেও, আবার মায়ার খুব তুফানও আসবে, আবার অনেক পাতাগুলো ঝরেও যাবে। কেন? যদি বাবার উপরে 100% নিশ্চয় বুদ্ধি নেই, তাহলে তারা বাবার জ্ঞানে বেশি দিন টিকতে পারবে না। এক এক রকম পরিস্থিতি আসবে আর বাবার প্রতি সংশয় বুদ্ধি চলে আসবে আর বাবার হাত ছেড়ে দেবে। তো লাস্ট পর্যন্ত কে বাবার হাত ধরে রাখছে এটার পরীক্ষা অবশ্যই হবে। तो झाड़ बढ़ता रहेगा और तूफान भी लगेंगे, बहुत पत्ते गिरते रहेंगे, कौन बैठ गिनती करेंगे। বলছে যে অনেক ব্রাহ্মণই চলে যাবে, তো কে কতটা গুনতি করবে যে কত বিকে চলে গেল। तो सच्चे ब्राह्मण कौन है, सच्चे वह जो कभी शूद्र न बने। তো বাবা বলছেন যে সাচ্চা ব্রাহ্মণ কে? তো সাচ্চা ব্রাহ্মণ সে যে কখনো শূদ্র হচ্ছে না। जरा भी दृष्टि न जाए, কারো প্রতি একটু যেন দৃষ্টিবৃত্তি খারাপ না হয়ে যায়। अंत में कर्मातीत अवस्था होती है, बड़ी ऊंची मंजिल है, मनसा में भी न आए, वह अवस्था अंत में होनी है। বাবা বলছেন যে দৃষ্টিবৃত্তি মনের মধ্যেও তোমাদের অপবিত্রতা না আসে, এগুলো খুব যোগের অভ্যাস দ্বারা সম্ভব, আর এই অবস্থা একদম অন্তে আসবে। तो इस समय एक की भी ऐसी अवस्था नहीं है, इस समय सब पुरुषार्थी हैं, नीचे ऊपर होते रहते हैं, मुख्य आँखों की ही बात है, हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, यह पक्का अभ्यास चाहिए। बाबा বলছেন যে চোখটাই বেশি চঞ্চল হয়ে যায়, কাউকে দেখলো সুন্দর দেখলো তার প্রতি আকর্ষিত হয়। তো বলছে যে কোনোভাবে তোমাদের এই চোখকে সিভিল বানাও, চোখকে কন্ট্রোল করো। हम आत्मा हैं, इस शरीर द्वारा पाठ बजाते हैं, यह पक्का अभ्यास चाहिए। जब तक रावण राज्य है तब तक युद्ध चलता रहेगा, पिछाड़ी में कर्मातीत अवस्था होगी, आगे चलकर तुमको फीलिंग आएगी, समझते जाएंगे। अभी तो झाड़ बहुत छोटा है, तूफान लगता है, पत्ते गिर पड़ते हैं, जो कच्चे हैं वह गिर पड़ते हैं। বলছেন যারা কাচ্চা তারা পড়ে যায়। हर एक अपने से पूछे मेरी अवस्था कहाँ तक है। বলছেন সবাই নিজেকে জিজ্ঞেস করো, নিজেকে চেকিং করো যে আমার অবস্থা কি আছে, আমার স্থিতি কি আছে। बाकी जो प्रश्न पूछते हैं उन बातों में जास्ती जाओ ही नहीं, बोलो हम बाप के श्रीमत पर चल रहे हैं, वह बेहद का बाप आकर बेहद का सुख देते हैं अथवा नई दुनिया स्थापन करते हैं, वहाँ सुख ही होता है। जहाँ मनुष्य रहते हैं उसको ही दुनिया कहा जाता है। বাবা আজকে খুব সুন্দর গ্রামারের রহস্য জানাচ্ছেন যে যেখানে মানুষ থাকে সেটাকেই সংসার বা দুনিয়া বা জগৎ বলা হয়। निराकारी वर्ल्ड में आत्माएं है ना,
বাবা বলছেন যেখানে মানুষ থাকে সেটাকেই জগৎ বা সংসার বা দুনিয়া বলা হয়, निराकारी परमधाम जे वर्ल्ड सेटाते शुधु आत्मारा थाकेन। तो यह किसी की बुद्धि में नहीं है कि आत्मा कैसे बिंदी है। यह भी पहले कोई नए को नहीं समझाना है, पहले पहले तो समझाना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं। বলছে একদম নতুনকে তোমরা বারবার এটা বলো না যে আত্মা একটা সূক্ষ্ম বিন্দি, তো ওরা বুঝতে চাইবে না যে একটা বিন্দি আত্মা কি। তো বলছে তাদেরকে বাবার পরিচয় ভালো করে দাও। भारत पावन था अभी पतित है, कलयुग के बाद फिर सतयुग आना है। दूसरा कोई भी समझा न सके सिवाय बीके के। तो यह है नई रचना बाप पढ़ा रहे हैं, यह समझाने बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई डिफ़िकल्ट बात नहीं है, परंतु माया भुला देती है, विकर्म करा देती है। বলছেন যে এইসব কথাও আমরা ভুলে যাই যে এখন আমাদের পুরুষার্থের টাইম, আমাদের যোগের টাইম, আসুরি কথাগুলো মনে পড়ে যায়। आधा कल्प से विकर्म करने की आदत पड़ी हुई है, तो वह सब आसुरी आदतें मिटानी हैं। बाबा खुद कहते हैं सब पुरुषार्थी हैं, कर्मातीत अवस्था को पाने में बहुत टाइम लगता है। ब्राह्मण कभी विकार में नहीं जाते, युद्ध के मैदान में चलते चलते हार खा लेते हैं। इन प्रश्नों से कोई फायदा नहीं, पहले अपने बाप को याद करो। हमको शिव बाबा ने कल्प पहले मुआफिक फरमान दिया है कि अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। বলছেন কল্পের আগেও আমি তোমাকে এই আজ্ঞা দিয়েছিলাম যে নিজেকে আত্মা ভেবে বাবাকে স্মরণ করো। तो यह वही लड़ाई है, बाप एक है, कृष्ण को बाप नहीं कहेंगे। कृष्ण का नाम डाल दिया है, रॉन्ग से राइट बनाने वाला बाप है, तब तो उनको ट्रुथ कहा जाता है ना। इस समय तुम बच्चे ही सारे सृष्टि के राज को जानते हो। বলছে তোমরা এখন পুরো সৃষ্টির আসল রাজকে জেনে গেছো। सतयुग में है डीटी डिनाइस्टी, रावण राज्य में फिर है आसुरी डिनाइस्टी। संगम युग क्लियर कर दिखाना है, यह है पुरुषोत्तम संगम युग। उस तरफ देवताएं और इस तरफ असुर। বলছেন যে সঙ্গম যুগকে ভালো করে ক্লিয়ার করে দেখাও যে সঙ্গম যুগের এই পার মানে কলিযুগে পুরো অসুরদের রাজত্ব, আর সঙ্গম যুগের ওই পার সত্যযুগে দেবী দেবতাদের রাজত্ব, এটা ভালো করে দেখাও। বাকি উনহো কি লড়াই নেই হুই হ্যাঁ। বলছে এমন কোনো প্ল্যাটফর্ম নেই, এমন কোনো মঞ্চ নেই যেখানে অসুর আর দেবতাদের একসঙ্গে যুদ্ধ হয়েছে। বলছে এসব শাস্ত্রে পৌরাণিক গল্প লিখে দিয়েছে। তো লড়াই তুম ব্রাহ্মণों की है विकारों से। যুদ্ধ হচ্ছে আমাদের মনে সব সময় বিকারের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে, কিন্তু বাবা বলছেন যে তোমাদের স্থূলভাবে কোনো যুদ্ধ হয়নি। इनको भी लड़ाई नहीं कहेंगे, सबसे बड़ा है काम विकार, यह महाशत्रु है। বলছেন সব থেকে বড় বিকার হচ্ছে কাম, আর এটাই হচ্ছে মহাশত্রু। গীতাতেও লেখা আছে হে অর্জুন, কাম ক্রোধ মহাশত্রু, জীবাত্মা নিজেরই মিত্র আর নিজেরই শত্রু। তো এই বিকারগুলোকে জয় করো। तो इन पर जीत पाने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इस विष पर ही अबलाएं मार खाती हैं। बाबा बोलছেন যে এই অপবিত্রতার জন্যে बेचारी मातारा मार खाচ্ছে। तो अनेक प्रकार के विघ्न पड़ते हैं, मूल बात है पवित्रता की। पुरुषार्थ करते करते तूफान आते आते तुम्हारी जीत हो ही जाएगी। পুরুষার্থ করতে করতে তুফান আসবে,
তো এইভাবেই লড়াই করতে করতে একদিন তোমাদের জয় হয়ে যাবে। মায়া थक जाएगी, মায়াও ক্লান্ত হয়ে যাবে যে আর এদেরকে নিয়ে পারা যাচ্ছে না। कुश्ती में पहलवान जो होते हैं वह झट सामना कर लेते हैं, उन्हों का धंधा ही है अच्छी रीति लड़कर जीत पाना। বাবা বলছেন যে যারা কুস্তি খেলে, কুস্তিতে যারা পহলওয়ান হয় না, তো তারা খুব ভালো করে তারা কুস্তিতে লড়ে এবং কুস্তি লড়ে তারা যখন জয় প্রাপ্ত করে তখন তাদের খুব ইনকাম হয়। तो पहलवान का बड़ा नामाचार होता है, इनाम मिलता है, तुम्हारी तो यह है गुप्त बात। तो এরকম আমরাও মায়ার সঙ্গে এখন আমাদের কুস্তি লড়াই হচ্ছে, আমরাও এখন মায়ার সঙ্গে এই মল্লযুদ্ধ করছি। তো আমরা ভিতরে ভিতরে বাবাকে যোগও করছি, আবার মনের মধ্যেই মায়া নানান রকম ঝড় তুফান আনছে, আবার তার সঙ্গে আমরা লড়াই করছি বাবার জ্ঞানের মনন চিন্তন করে মায়ার ব্যর্থ চিন্তনগুলোকে দূর করছি। তো এইভাবে আমাদের মায়ার সঙ্গে এখন কুস্তি লড়াই হচ্ছে। तुम जानते हो हम आत्माएं पवित्र थीं, अभी अपवित्र बनी हैं, फिर पवित्र बनना है, यही मैसेज सबको देना है। और कोई भी प्रश्न पूछे तुमको इन बातों में जाना ही नहीं है, तुम्हारा है ही रूहानी धंधा। हम आत्माओं में बाबा ने ज्ञान भरा था, बाद में प्रारब्ध पाई ज्ञान खत्म हो गया, अब फिर बाबा ज्ञान भर रहे हैं, बाकी नशे में रहो। बोलो बाप का मैसेज देते हैं कि बाप को याद करो तो कल्याण होगा। যেমন যে রাম ভক্ত আছে, তো সে যদি স্বপ্নে দেখে যে রাম এসে তাকে বলছে তুমি এটা করো এটা করো তাহলে তোমার কল্যাণ হবে, তো সে ভক্ত আবার সব ভক্তদেরকে বলছে আমার স্বপ্নে প্রভু শ্রী রাম এসেছিলেন, উনি এই ডাইরেকশন দিয়েছেন, এই কথা বলেছেন, এই আদেশ দিয়েছেন। তো সেরকম বাবা বলছে যে তারা কত খুশি হয়ে যাবে ভক্তরা। তো সেরকম তোমরা তো প্র্যাকটিক্যাল রিয়েল যে স্বয়ং সকল আত্মার যে পিতা, সকল আত্মারূপী সীতার যে রাম ভগবান স্বয়ং এই আদেশ দিচ্ছেন যে হে আত্মা তোমরা আমাকে স্মরণ করো তাহলে তোমাদের কল্যাণ আছে। तो तुम्हारा धंधा ही यह रूहानी है, पहली पहली बात कि बाप को जानो, बाप ही ज्ञान का सागर है, वह कोई पुस्तक थोड़ी सुनाते हैं। वो लोग जो डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी आदि बनते हैं वह किताब पढ़ते हैं। बाबा बोलছেন যে যারা পিএইচডি করে বা যারা খুব পড়াশোনা করে ডক্টরেট ডিগ্রি প্রাপ্ত করে তো তারা অনেক বই পড়ে। তো বাবা তো কোনো বই পড়ে জ্ঞান দেবে না, বাবা কোনো ডক্টরেটের ডিগ্রি দরকার নেই, বাবা তো জ্ঞানের সাগর। उनको सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है, वह कुछ पढ़ा है क्या? वह तो सब वेदों शास्त्रों आदि को जानते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ है तुमको नॉलेज समझाने का, ज्ञान और भक्ति का कॉन्ट्रास्ट और कोई बता न सके। বাবা বলছেন যে জ্ঞান কি আর ভক্তি কি এর যে তুলনা, এর যে কন্ট্রাস্ট, এর পার্থক্য বাবা বলছে আমার ছাড়া তোমাদেরকে কেউ বোঝাতে পারবে না। यह है ज्ञान पढ़ाई, বলছে জ্ঞান হচ্ছে পড়াই। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जा सकता, বলছে ভক্তি মার্গে জ্ঞান বলা যাবে না। ভক্তি মার্গে বেদ মন্ত্র শ্লোক এসব মুখস্থ করে মানুষ শুধু বাহ্যিক আড়ম্বর দেখাচ্ছে, কিন্তু যতক্ষণ নিজের আত্মাকেই চিনল না, পরমাত্মাকেই চিনল না, তাহলে সে তো ভক্তি করেও কোনো লাভ নেই বা মন্ত্র জাপ করেও কোনো লাভ নেই। तो सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। वर्ल्ड की हिस्ट्री जरूर रिपीट होगी, पुरानी दुनिया के बाद फिर नई दुनिया जरूर आनी है। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से पढ़ाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो, जोर सारा इस पर है। बाबा जानते हैं बहुत अच्छे अच्छे नामी ग्रामी बच्चे इस याद की यात्रा में बहुत कमज़ोर हैं।
বলছেন যে তোমরা জানো যে বাবাও জানে যে খুব ভালো নামি গ্রামী বাচ্চারাও বাবার यादेर यात्राয় खूब कमज़ोर আছে और जो नामी ग्रामी नहीं बांधेलियाँ हैं गरीब हैं वह याद की यात्रा में बहुत रहते हैं। আবার এটাও দেখা যাচ্ছে যে যারা খুব অতি সাধারণ বাড়িতে থাকে বা বান্ধেলি মাতা তারা বা যারা গরিব তারা সারা দিন বাবাকে যোগ করে বা যোগের জন্য স্পেশাল টাইম বের করে তারা বা ভোর সকাল দুটো থেকে একদম যোগে বসে যায়। তো এরকমও যোগী আত্মা আছে। तो हर एक अपनी दिल से पूछे मैं बाप को कितना समय याद करता हूँ। तो বলছে নিজেকে নিজের দিলকে ভালো করে জিজ্ঞেস করো যে আমি সারা দিনে কতটা বাবাকে স্মরণ করছি। बाबा कहते बच्चे जितना हो सके तुम मुझे याद करो, अंदर में बहुत हर्षित रहो। भगवान पढ़ाते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान तुम्हें पढ़ाচ্ছে तो কত खुशी হওয়া দরকার। बाप कहते हैं तुम पवित्र आत्मा थे, फिर शरीर धारण कर पाठ बजाते बजाते पतित बने हो, अब फिर पवित्र बनना है, फिर वही दैवी पाठ बजाना है। तुम दैवी धर्म के हो ना। যেমন কোনো বাচ্চা ছোটোবেলা প্রত্যেক ক্লাসে ফার্স্ট আসতো, তো কোনো কারণে সে বাচ্চা ধীরে ধীরে পড়াশোনাতে কমজোর হয়ে যায়। তো তার মা বাবা তাকে কি মনে করায় যে দেখো তোমার ছোটোবেলার কথা মনে করো, তুমি ক্লাস 5-এ ক্লাস 6-এ কীভাবে তুমি পরীক্ষায় ফার্স্ট আসতে, তো এখন আবার সেরকম পড়াশোনা করো যে তুমি ফার্স্ট ডিভিশনে পাস হবে। তো সেরকম বাবা বলছেন বলছে তোমাদের সত্যযুগের পাঠকে স্মরণে নিয়ে আসো যে তোমরা সত্যযুগে দেবী দেবতা ছিলে, তোমরা এরকম সাধারণ মনুষ্য ছিলে না। হ্যাঁ, এখন তোমাদের মধ্যে বিকার ঢুকে গেছে, কিন্তু সত্যযুগে তোমরা সর্বগুণে সম্পন্ন, ষোলকলায় সম্পূর্ণ নির্বিকারী, মর্যাদায় পুরুষোত্তম, তোমরা এরকম দেবী দেবতা ছিলে। तुमने ही 84 का चक्र लगाया है, तो सब सूर्यवंशी भी 84 जन्म थोड़े ही लेते हैं, पीछे आते रहते हैं ना, नहीं तो फट से सभी आ जाएं। বলছে সবারই 84 জন্ম হবে না। সত্যযুগে যারা সূর্যবংশী কুলে আসবে তারাও যে একদম প্রথমেই চলে আসবে তা না। বাবা বলছে যে তারাও সত্যযুগের শেষ পর্যন্ত এরকম অনেক আত্মা আসতে থাকবে। तो सवेरे उठकर बुद्धि से कोई काम ले तो समझ सकते हैं। तो बच्चों को ही विचार सागर मंथन करना है। शिव बाबा तो नहीं करते हैं, वह तो कहते हैं ड्रामा अनुसार जो कुछ सुनाता हूँ ऐसे ही समझो। कल्प पहले मुआफिक जो समझाया था वही समझाया। বাবা বলছেন যে বাবা যখন যে জ্ঞান শোনাচ্ছেন, যে মুরলির পয়েন্ট শোনাচ্ছেন, তো সেটাই ভাবো যে বাবা আজকে থেকে 5000 বছর আগেও ঠিক আজকের দিনে এই পয়েন্ট বলেছিলেন, জ্ঞানের এই কথাটাই বলেছিলেন। तो मंथन तुम करते हो, तुमको ही समझाना है, ज्ञान देना है। यह ब्रह्मा भी मंथन करते हैं, बीके को मंथन करना है, शिव बाबा को नहीं। বলছে জ্ঞানের মনন চিন্তন বিচার সাগর মন্থন তো শিব বাবা করবে না, বাবা তো জ্ঞান পড়িয়ে দিয়েছেন, জ্ঞান দিয়ে দিয়েছেন। এবার তোমরা প্র্যাকটিস করো, পড়াশোনা করো, মনন চিন্তন করো, জ্ঞানের গভীরতাতে যাও। तो मूल बात कोई से भी जास्ती टॉक नहीं करनी है। বলছে কারোর সঙ্গে বেশি কথাবার্তাতে যেও না। স্থূল কথাবার্তা, সাংসারিক কথাবার্তাতে গেলেই স্থিতি খুব সাধারণ হয়ে যায় আর যোগযুক্ত স্থিতি থাকে না। এই জন্য বাবা বলছে যে ফালতু কথা বলোই না কারোর সঙ্গে। আর आर्ग्यू शास्त्रवादी आपस में बहुत करते हैं, तुमको आर्ग्यू বা वाद विवाद नहीं करना है। বলছে যারা শাস্ত্রবাদী তারা খুব যুক্তি তর্ক করে, হ্যাঁ, তোমাকে কারোর সঙ্গে বাদ বিবাদ করা দরকার নেই। तुमको सिर्फ पैगाम देना है, तो पहले सिर्फ मुख्य एक बात पर समझाओ और लिखाओ,
पहले पहले यह सबक रखो कि यह कौन पढ़ाते हैं सो लिखो। বা বলছে যে তোমরা সবাইকে প্রথম পাঠ এটা বোঝাও যে দেখো তোমাকে কে পড়াচ্ছে। यह बात तुम पिछाड़ी में ले जाते हो इसलिए संशय पड़ जाता है। বলছে যে আসল কথা বাবার পরিচয় সেটা তোমরা প্রথমে দাও না, তোমরা শেষের দিকে দাও, এজন্য মানুষ সংশয় বুদ্ধি হয়ে যায়। निश्चय बुद्धि न होने के कारण समझते नहीं, सिर्फ कह देते हैं बात ठीक है। पहले पहले मुख्य बात ही यह है, रचता बाप को समझो फिर रचना का राज समझना। मुख्य बात गीता का भगवान कौन, तुम्हारी विजय भी इनमें होनी है। तो पहले पहले कौन सा धर्म स्थापन हुआ, पुरानी दुनिया को नई दुनिया कौन बनाते हैं। बाप ही आत्माओं को नया ज्ञान सुनाते हैं जिससे नई दुनिया स्थापन होती है। तुमको बाप और रचना की पहचान मिलती है। बाबा বলছেন যে আমি সঙ্গম যুগে এসে এই পুরনো দুনিয়াতে এসে আমি তোমাদেরকে নতুন জ্ঞান দিচ্ছি। আসছেন বাবা পুরনো দুনিয়াতে, আর আমাদেরকে যে জ্ঞান দিচ্ছেন সেটা নবীন জ্ঞান, যেটা কোনো বেদ শাস্ত্রেও নাই। তো নবীন জ্ঞান থেকে নতুন দুনিয়া স্থাপন হচ্ছে। पहले पहले तो अल्लाह पर पक्का कराओ तो बेबादशाही है ही। বলছে যদি তারা বাবাকে চিনতে পারে, আল্লাহ মানা বাবা ভগবান, আল্লাহকে যদি ভালো করে বুঝে নেয় তাহলে তো বে মানা বাদশাही वर्षा कि तारा पावे। बाप से ही वर्षा मिलता है ना, तो बाप को जाना और वर्षे का हकदार बना। बच्चा जन्म लेता है, माँ बाप को देखा और बस पक्का हो जाएगा। माँ बाप के सिवाय कोई के पास जाएगा भी नहीं, क्योंकि माँ से दूध मिलता है, यह भी ज्ञान का दूध मिलता है ना। বলছে এটাও তো মা বা বাবা, আমাদের মাত পিতা, বাবা এখন আমাদেরকে জ্ঞানের দুধ দিচ্ছেন। तो मात पिता है ना, यह बड़ी महीन बातें हैं, जल्दी कोई समझ न सके। বলছে খুব তাড়াতাড়ি যে সবাই জ্ঞান বুঝে নেবে এটা হয় না। যাদের ভক্তি পূরণ হয়ে গেছে বা যারা ভাগ্যশালী আত্মা তারাই এই জ্ঞানটাকে ভালো করে ক্যাচ করতে পারবে। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते और चलेंगे परम धाम के सीधे रास्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। এবার ধারণার মুখ্য সার 1 নম্বর পয়েন্ট, सच्चा सच्चा पवित्र ब्राह्मण बनना है, कभी शूद्र बनने का मनसा में भी ख्याल न आए। বলছে সাচ্চা সাচ্চা পবিত্র ব্রাহ্মণ হতে হবে, কখনো যেন পতিত হওয়ার চিন্তন মনের মধ্যে না আসে। जरा भी दृष्टि न जाए ऐसी अवस्था बनानी है। বলছে তোমার দৃষ্টি যেন কোনো দেহধারীর প্রতি না যায়, এটা যেন তুমি ভালো অবস্থা তৈরি করো। 2 নম্বর পয়েন্ट, बाप जो पढ़ा रहे हैं वह समझानी बुद्धि में रखनी है। जो विकर्म करने की आसुरी आदतें पड़ी हुई हैं उन्हें मिटाना है। বলছে বিকর্ম করার যে আসুরি সংস্কার হয়ে আছে সে অভ্যাসগুলোকে মেটাও। पुरुषार्थ करते करते संपूर्ण पवित्रता की ऊंची मंजिल को प्राप्त करना है। বলছে পুরুষার্থ করতে করতে সম্পূর্ণ পবিত্রতার যে একদম পিক পয়েন্ট সেটাকে প্রাপ্ত করো। আজকের বরদান, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव।
বলছে প্রবৃত্তি মানে সংসারের থেকে পরবৃত্তি মানে বৃত্তিকে একদম পারে নিয়ে যাও, এভাবে निरंतर যোগী ভব। निरंतर जोगी बनने का सहज साधन है प्रवृत्ति में रहते परवृत्ति में रहना। বলছে নিরন্তর যোগী হওয়ার সহজ সাধন হচ্ছে প্রবৃত্তিতে থেকে পরবৃত্তিতে থাকা। परवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। পুরো আসল भेद बोले দিচ্ছেন যে परवृत्ति माना आत्मिक रूप। जो आत्मिक रूप में स्थित रहता है वह सदा न्यारा और बाप का प्यारा बन जाता है। বলছে যে আত্মিক রূপে স্থিত থাকবে সে সদাই সকল থেকে ন্যারা আর বাবার প্রিয় হয়ে যাবে। कुछ भी करेगा लेकिन यह महसूस होगा जैसे काम नहीं किया लेकिन खेल किया है। বলছে সে যাই করবে কিন্তু এটাই অনুভব করবে যে আমি কাজ করিনি, আমি কোনো খেলা করেছি। तो प्रवृत्ति में रहते आत्मिक रूप में रहने से सब खेल की तरह सहज अनुभव होगा। বলছেন প্রবৃত্তিতে যদি আমরা আত্মিক রূপে থাকি তাহলে সব খেলা মনে হবে। बंधन नहीं लगेगा, सिर्फ स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति की एडिशन करो तो हाई जंप लगा लेंगे। বলছেন স্নেহ আর সহযোগের সাথে শক্তির এডিশন করো তাহলে হাই জাম্প দিতে পারবে। আজকের স্লোগান, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। বলছেন বুদ্ধির মহিনতা আর আত্মার হালকাপনই হচ্ছে ব্রাহ্মণ জীবনের আসল ব্যক্তিত্ব। মন সবসময় হালকা আর বুদ্ধি থাকবে মহিন, একদম খুবই গুহ্য রাজযুক্ত বুদ্ধি, আর মন থাকবে খুশিতে আনন্দে ভরপুর হালকা। এটাই হবে ব্রাহ্মণ জীবনের পার্সোনালিটি। ওম শান্তি।